स्वामी यता भागिनी केमिति को नाही से सथर पाई चरण तड़ी पड़ुचे स्वामी यो भागिनी रा दुख सरे सुड़ स्वामी ये परि विचार करतु नाही चरण तड़ी पड़ुचे स्वामी ये परि विचार करतु नाही नींदा दी
নাই ফেরো নাই অশনিলে করো এক উপদেশ নাই চাহে সুখী ভার রক্ষ স্বর্গ মর্য কথারে যেমন ঘরে লুচি রাখিলে মধ্য সুখী ভার রক্ষা নাকি আরে করো से